আমরা আজকে এসেছিলাম মক্কা শরীফের মসজিদের জিনে, যেখানে ইমাম সাহেব আমাদেরকে মসজিদের জিন সম্পর্কে একটু ধারণা দেবেন। हाजी साहब आप बताइए हमको इस मस्जिद के बारे में कुछ बताना। नबी सल्लम जिन्नों के साथ ताइफ से आया, जिन्नों के साथ मुलाकात की इधर। अच्छा, उनको ईमान कबूल किया। जिन्नों काफिर थे, जिन्नों काफिर थे। नबी सल्लम इधर आया, कुरान पढ़ रहा था। नबी सल्लम इधर कुरान पढ़ रहा था, उनको ईमान कबूल कर दिया नबी सल्लम ये जगह में। अच्छा अच्छा। अल्लाह बोलता है वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊन अल-कुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। अपने कौम में जाए, इंतज़ार किया उनको तालीम कुरान किया, उनको कुरान सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों को इधर ईमान कबूल कर दिया ये जगह में। वो जिन्नों काफिर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर जिन्नों के साथ मुलाकात किया, उनके साथ इज्तिमा किया ये जगह में, उनको ईमान कबूल किया ये जगह में। ये मुख्तसर किस्सा है मस्जिद जिन की। মসজিদের জিনের যে প্রাথমিক তথ্যটা, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে যারা জিন এসেছিলেন তারা ঈমান এনেছিল এই মসজিদে, সেজন্য এটা মসজিদের জিন হিসেবে আছেন। আর এখানে আমাদের ইমাম সাহেব যিনি আছেন উনি আমাদেরকে তথ্য দিয়ে হেল্প করেছেন যে উনি तालीम कुरान करते हैं, हम तस्वीर की तिलावत करते हैं। नबी सल्लम से मुंतलक ये करते हैं हम। नबी सल्लम जिन्हों के साथ तालीम किया हो कुरान हो, हम हाजियों को तालीम करते हैं, कुरान तस्वीर तिलावत करते हैं। উনি এখানে বসে যত হাজিরা আসে সবাইকে মানে কোরআনের তালাওয়াত শিখান এবং हाजी खुद निकाले, देखो हाजी बहुत आ रहा है। অনেকগুলো হাজি আসতেছে এখানে, সবাই এখানে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে, সবাই উপহার নিয়ে যায়। তো সেই জন্য আপনারা আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ইমাম সাহেবকে আমরা পেয়ে গেলাম যে উনি ওনার ছবি নিতে না করেছে, এই জন্য আমরা ছবিটা নিতে পারলাম না, আমরা দুঃখিত। ওনার কথাগুলো আমরা নিয়ে নিলাম। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।